Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Barko nga padung sa Sugbo nasangad sa kadagatan sa Masbate. Mga pasahero luwas hinuong nakaabot sa Sugbo. National Heroes Day gihandom sa tulo ka mga dagkong syudad sa Sugbo. Zero billing policy ipatuman sa tambalanan nga gipadagan sa syudad sa Sugbo. Duha patay sa aksidente sa kadalanan sa managlahing dapit sa syudad sa Sugbo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sanga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, barko nga padong sa Sugbo nasangad sa kadagatan sa lalawigan sa Masbate. Luwas hinuon nga nakaabot sa Sugbo ang mga pasahero samtang mipahigayon usab og investigasyon sa nahitabo ang Philippine Coast Guard. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Yes, ma'am. Yes, Asa ma'am. man ta padung? Ibalik ta or paditso ta Cebu? Sa karon, ma'am, kaya mo pa ni ngalan ani amo pa ni kita na stable sa barko, okay na ba siya? That's not my question. Yun din nataan siya. Lagi, ma'am, yun, Cebu ta or pabalik ta? Ilabihang kabalaka ang naangkon sa mga pasahero sa MV Filipinas Surigao del Norte, human masayod, nga nasangad ang barkong gisakyan sa kadagatan sa Masbate, pasado alas 9 kagabi. Paingon na unta kini mo biyahe, paingon sa dakbayan sa Sugbo. Mayo na lang nga daling meresponde ang mga sakop sa Coast Guard dito sa Masbate aron masiguro nga luwas ang mga pasahero. Matod sa commander sa Coast Guard Station Central Cebu nga si Captain Jerome Losada nga gimanduan silang kaubanan ang kapitan sa mong barko nga mubalik una sa pantalan sa Masbate. Apan kadugayan ni diretso hinuon kini sa paglarga paingon sa dakbayan sa Sugbo kay matod pa walay mga natalang pagguba sa barko. Informed man naman sad sila nga naay na nagkaroon ng distress. And then we advise them na ikuan jud na instruct ang vessel nga mobalik yun sa Masbate. And they did so, ilang gitawagan ang kapitan, kunya ilang gipabalik ang barko balik sa Masbate. Hangtod nga luwas nang nakadunggo sa Pier 1 sa syudad sa Sugbo, ang barko sakay ang kapin 270 ka mga pasahero ug tripulante. Gialirungan sila sa barko gikan sa Coast Guard aron masiguro nga walay may tabong kakulian sa mong paglarga. Daling gitabangan sa mga niresponding medical teams ang ubang mga pasaherong adunay pagpanakit sa lawas o nisaka ang ilang blood pressure human nakamatikod sa maong nga insidente. Tumang kalisang og kabalaka ang natagamtaman kagabi, apan kadugayan nakaginhawa sila og jutay human sa luwas kapag dunggo. Kasi nakaupo na ako eh. Tinulungan na ako ng isang pasahero. Dahil ito sa impact, ma'am. Dahil malakas ang impact. As in, parang sumabog talaga siya. Tapos pag ganyan, rebound. Pag rebound siguro, ito na ang tumama. Pero na balakad din yung primero, kaya di naman guba ang unahan sa barko. Bakit so man kaya di naging pangari daw ang Masbate Coast Guard nga pabalikon niya. Di man daw tagiya nga proceed lang yung pasibo. Nitipinsa ang tagtungod sa mong barko nga adunay pipila ka mga mananagat nga ana sa mong dapit sadyang nilarga sila gikan sa Masbate. Maong naglisod sila sa pagmaniobra. Matod sa Vice President for Operations sa Cocalyong Shipping Lines nga si Chase Cocalyong nga walay na napaguba ang ilang barko maong milarga sila so kuhay sa nimong abiso sa Coast Guard. Kami sad which naana mo ang decision sad no nga
ang kapitan may sa laod, no, mo may magdesisyon. I-inspect na mo among barko thoroughly. In fact, 2 times na mo gi-inspect ang tanan bottom sa barko, bulkhead na mo, among mga tangki, ang condition sa barko. Wala di problema. Ipahulo na sa Coast Guard Cebu ang pagbiyahe sa MV Filipinas Surigao del Norte samtang nagpadayon ang pagpakisusi. Abli na hinuon ang kadagkuan sa Kokalyong sa gihimong investigasyon aron masuta kung kinsa gyud ang angayang manubag. Kita mag-conduct na tag investigation, we will conduct underwater hull inspection. I-check na nato, mag-inquiry na ta sa mga crew kung unsa gyud nahitabo. Navarro, CCTN News. Sa laing balita, nagkayusa sila si Cebu Governor Pamela Baricuatro ug mga mayor sa kalungsuran sa panawagan nga patubagon ang mga nalambigit sa pagpangurakot sa mga flood control o uban pang infrastructure programs sa nasod. Giila ni Baricuatro ang kaisog ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagpangayo og transparency sa mga proyekto nga giingong binilyon ka pesos ang nausik. Samtang gihangyo sa League of Municipalities of the Philippines Cebu Chapter ang Department of Public Works and Highways nga muhatag og kumpleto nga detalye sa matag infrastructure projects. Gideklarar sa ilahang presidente si Cordoba Mayor Cesar Suan nga tapuso na ang papangurakot aron dili na mag-antos sa kalisod ang uban. Mga flood control project gipatuman sa Department of Public Works and Highways sa siyudad sa Mandaue base sa inspeksyon o assessment sa City Engineering Office nakatuman na hinuon kini sa mga construction standard. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Matud ni Mandaue City Mayor Tadeo Junki Uwano nga nakatuman ra ang mga kontraktor sa disenyo ug specification sa flood control project kini base na sa inspeksyon nga iyang gimando ngadto sa City Engineering Office ug DPWH. Pagsusi sa kalidad sa flood control project gipatuman sa ahensya sa sapa sa Butuanon. Mas nisunod ba gyud atong gipa-check ato nisunod ba gyud ang contractor wa ba ni shortcut wa ba gi ilisa lang materyales so basing sa initial report nisunod naman gyud pero nalang sad sila yung mga recommendation to enhance pa gyud kung mahimo pa na mas mapalig-on pa gyud ni siya na kaniadtong flood control na gihimo sa diha dapit sa Butuanon River. Ipahigayon ang inspeksyon human sa pagkahunlak sa parte sa riprap sa City Ulubang, Barangay Kasuntingan ni adtong Agosto 15 diin 5 ka baye ang nadaot. Sa naunang interview, matud sa opisyales sa DPWH 6th District Engineering Office nga hinungdan sa pagkahugno mao ang tubig nga misud sa luyo nga bahin sa riprap gikan sa access road sa mga heavy equipment. Padayon pa ang pag-ayo sa kontraktor sa maong parte. Giingong nakatuman ra sa standard ang mga kontraktor sa flood control project sa DPWH base na sa methodology ug disenyo sa ahensya. Kay kita tanan concern magyud ta. Ako mingon magyud ko kaning flood control maayo magyud ni as long as it's up to standards, quality pagkahimo kay daghan gyud ning kinabuhi ug propriedad na masalbar. Sa dato sa DPWH 6th District, gikan tuig 2022 hangtod tuig 2025, moabot sa 51 ka flood control project, nagkantidad og 3.8 billion pesos ang gipatuman nila sa Mandaue, sagad sa pagpalambo sa mga sapa sa Butuanon ug Mahiga. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Siyudad sa Mandaue, Lapu-Lapu ug Cebu City ni saulog sa National Heroes Day. Nagkadaiyang seremonyas ang gipahigayon aron paghandom sa mga bayani. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Mary Rose Sagarino. Atubangan sa Rizal Bonifacio Memorial Building sa Heritage Plaza, gipahigayon sa siyudad sa Mandaue ang seremonya sa pagsaulog sa National Heroes Day. Gipanguluhan ni Mayor Tadeo Junki Uwano ang paghad ug buwak kauban ang mga opisyales sa siyudad ug mga pangu sa nagkalain-laing departamento ug ahensya sa gobyerno. Ang Special Weapons and Tactics sa Mandaue City Police Office nipakita usab sa ilang pasidungog pinaagi sa usa ka gun salute. Sipat! Putok! Sipat! Putok! Sa pagsaulog ni had usab og tradisyonal nga mga sayaw ang Mandaue City Cultural Dance Troupe nga nagsulob sab og traditional costume.
Mensahe ni Mayor Junki Uwano, ni pahinumdom siya sa paghandom sa sakripisyo sa mga bayani. Ni pahinumdom usab siya sa tanan nga mahimong bayani sa kaugalingong paagi. Pagbuhat sa ilang parte para sa pamilya, komunidad ug nasod ug mahimong inspirasyon sa uban. Dili kinahanglan nga dinagtong butang ang imong buhaton para matawag kag bayani. Makita ra kini sa pinakasimple na mga pamaagi, pagpakita og gugma, pagkamatinud-anon o pagtabang sa mga nanginahanglan. Heroism is not about glory, it is about love and service. Sa siyudad sa Lapu-Lapu, gipanguluhan usab ni Mayor Cindy King Chan o Congressman Ahong Chan ang flag raising o wreath laying ceremony at ubangan sa monumento ni Dato Lapu-Lapu sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan. Sa mensahe nga gipadangat sa mayor, gihimugatan niya ang kamahinungdanon sa bayanihan nga usa ka talagsaon nga tradisyon sa mga Pilipino. Living in the dark to embracing the brightness of the future. By being united as one race, we can move not only houses, but perhaps even mountains. Samtang sa siyudad sa Sugbo, wala nagpada sa bating lakat sa panahon ang kadagkuang opisyal aron paghandom sa bayani sa nasod. Nangunay silang Mayor Nestor Archeval ug Vice Mayor Tomas Osmeña sa paghatod og buwak ngadto sa Rizal Monument. Giawhag ni Archeval ang ubang mga Sugboanon nga makigbisog aron magpabilin ang pagkamalambuon sa siyudad ug sa ilang kinabuhi. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nakadawat silang cash gift ang 197 ka mga senior citizens sa siyudad sa Mandawi nga mga benepisaryo sa Expanded Centenarian Act. Sila ang second batch nga nakadawat sa ayuda nga gitunol sa National Commission on Senior Citizens. Ang unang batch nga pagpanghatag gipahigayon niadtong Abril ning tuiga alang sa 85 ka mga benepisaryo. Obo sa Expanded Centenarian Act, ang nasudnong kagamhanan, naghatag og tag 10,000 pesos sa mga nag-edad o milestone years nga 80, 85, 90 o 95 anyos. Alang sa mga centenarian o nag-edad og usa ka gatos, 100,000 pesos ang gihatag kanila. Buhatan sa City Social Welfare and Development sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, abli na tibuok semana. Gimanduan ni Mayor Cindy King Chan ang maong buhatan nga gikinahanglang magpadayon ang ilahang nga paghatag og serbisyo bisan sa adlaw nga Sabado ug Domingo. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Felerca. Sugod ni adtong adlawng Sabado, Agosto 23, gipatuman na ang pag-abli tibok semana sa Lapu-Lapu City Social Welfare and Development Office. Matod ni Maria Sheila Bailosis, ang officer in charge sa CSWDO, nga ila kining gisugdan human sila nakadawat og memo gikan ni Mayor Cindy King Chan nga kinahanglang magpadayon ng ilang serbisyo bisan Sabado ug tinguha ni ini nga aduna nay makatiman sa manginahanglan og financial, medical ug burial assistance sa maong mga adlaw. Sama na lang ni adtong Sabado ug Domingo nga nanginahanglan og burial assistance ang pamilya sa duha ka mga senior citizens kinsa napalgang patay sa managlahing dapit sa Dakbayan. Tungod kay aduna nay mga staff nga naka-duty, daling nakapadangat og tabang ang lokal nga kagamhanan sa pamilya sa maong mga senior citizens nga taga Barangay Talima ug Barangay Basak. Dugang paniana, aduna usab mga staff nga mo duty nga mo'y mo responde kung adunay emerhensiya. Apil pod ang ato ang humanitarian programs nato, labi na ning mga emergencies, calamities nga dapat naagyud ta mo responde gyud ta sa area. Apil pod sa atong gipa-duty ang ato ang interventions for our children and youth. Labi na ning naay mga bata nga kailangan nato i-rescue. Itataw hinuon ni Bailosis nga wa sila nagdugang og mga staff. Maximize na to ang existing CSWDO staff and ato pong i-maximize ang uban nga personnel sa isla, no, ang mga personnel nga naa na ngadto nga mga job orders or casuals nag-identify na ta karon. Ang CSWDO abli gikan sa adlawng Lunes hangtod Domingo, gikan sa alas 8 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Gitinguha karon sa mong buhatan nga ang tibok semana nga pagpanerbisyo mapatuman na usab sa Olango Island. Ang CSWDO mo ikaduhang buhatan nga gimanduan ni Mayor Chan nga mag-abli tibok semana human sa Animal Bite Treatment Center nga nagsugod ni adtong Agosto 16. Cristel Joy Felerca, CCTN News. Musunod, Zero Billing Policy.
Ipatuman sa tambalanan nga gipadagan sa syudad sa Sugbo. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani mataas na kita. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Press Briefing, Midweek Reset, Real Talk, from headlines to hot takes. This is Press Briefing, the show that has it all. Midweek, we cut through the noise and bring you the stories that actually matter. News, views, insider scoops, straight from the source, right from the horse's mouth. Politics, public issues, community concerns, and controversy. We break it down. No filter, no filler. Press Briefing. Sharp, fearless, always relevant. Brought to you by the Cebu Press Club. Beyond the headlines, we are Cebu's voice. We are the voice of truth and reason in every town, in every season. With pens of light, we draw the line for justice, peace, and stories fine. Cebu Press Club, our banner flies beyond the noise, beneath the skies. Integrity, our steadfast. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Isyo ko mutuog na Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dako kasalanan.
Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Balik sa ato mga balita, laing 16 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklarar sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing nga drug cleared. Kinihuman nga nakapasar sa gihimong deliberasyon niadtong milabayng Lunes ug duha niini gikan sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Moabot sa 16 ka mga barangay sa Central Visayas ang gideklara nga drug cleared human na makapasar sa gihimo nga makauting nga pagsusi sa Regional Oversight Committee on Barangay Drug Clearing kon ROCBDC niadto nga milabay nga Lunes sa 16 ka mga barangay inom niini gikan sa probinsya Sugbo, 8 sa Bohol ug 2 sa dakbayan sa Sugbo. Nangulo sa deliberasyon mo ang PDEA 7 Director nga mao chairman sa ROCBDC nga si Joel Plaza nga gipahigayon sa usa ka hotel sa dakbayan Sugbo atol sa mga kalihukan ng mga barangay kapitan ug mga representante may paambit sa laga dakong hagit apan akong kadaugan sa laga komunidad ang pagpatuman sa Barangay Drug Clearing Program pinasubay sa Dangerous Board Regulation No. 4 Series of 2021. Ang mga barangay representatives mutubag sa mga pangutana gikan sa panel sa ROCBDC kung epektibo ba ang ilhang gipatuman nga anti-illegal drug campaign o nga mga mekanismo nga magpadayon ang ilhang nga programa. Alang sa mga barangay nga ideklara nga drug cleared, ang labing mahinungdanon nga rekisitos nga kinahanglan nga ang tanang nga drug personality silang barangay na account nila kini og napaubos sa intervention program kini sama sa community-based drug rehabilitation program kun CBDRP datong gitawag nga persons who use drugs kun na PWUDs. Lakip sa requirements mao nga aktibo ang Barangay Anti-Drug Abuse Council kun BADAC sa pagmonitor sa matag barangay. Sa dato sa PDEA 7 sa 2,312 ka mga barangay sa Central Visayas, mabot na sa 1,603 ang gideklara nga drug cleared ug 36 ang drug free status. Ang mga nahimong drug cleared ug drug free nga mga barangay mopaubos kini sa tinuig nga validation process aron pagsiguro nga magpabilin ang status niini. Arnold Bustamante, CCT News. Buot ni Cebu City Mayor Nestor Archibal nga ipatuman usab ang zero billing policy sa mga tambalanan nga gipadagan sa kagamanan sa dakbayan sa Sugbo aron matabangan ang mga kabus nga mga pasyente. Pinasubay kini sa gibuhat ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngadto sa mga tambalanan sa Department of Health isip abag ngadto sa mga naglisod sa ilang bayranan. Gipasabot ni Archibal nga mahimong abagahon sa PhilHealth ang dako nga mga bahin sa bayranan ngadto sa mga pasyenteng labing kabus. Samtang bayran sa syudad ang nabilin nga hospital bill sa mga pasyente. Mapatuman hinuon ang mao nga plano sa gayon nga fully operational na ang tambalanan sa syudad sama sa Cebu City Medical Center ug ang Guba Community Hospital. Dulan o sa kagatos ka mga pasyente ang nipahimo sa libreng operasyon nga gidalit sa Cebu Provincial Government sa lungsod sa Balamban. Resulta kini sa pagtinabangay uban ang partners gikan sa pribadong sektor. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gipaimuslan sa gatusan ka mga tao gikan sa lungsod sa Balamban ug mga silingang dapit ang libreng serbisyo medikal gikan sa Cebu Provincial Government. Gipaygayon sa Balamban Provincial Hospital ang ikatulong hugna sa ilang medical mission nitong nakalabayng weekend. Nabtan sa news team nga sa sayo pa lang taas na ang linya sa mga nakapasar sa screening alang sa minor ug major surgery. Mahinungdanon alang sa pasyenteng si Edmund Dagatan ang libreng pagpaopera aron matangtang ang bukol siyang likod o kalikayang mo grabe pa. Dili na punta kumpiyansa sir kay bisa gamay pa ni sir kinahanglan yun nga atong atimanon mitras gamay pa dili na to pasagdan kay kung madako na diha maglisod na tagkuan kasi mo padong na kanang si magkulang ba ng cancer. Usa siya sa 67 ka mga taong nipahimo sa libreng pagpaopera aron matangtang ang mga bukol-bukol sa lawas ug uban pa. Samtang nagmanampuso na ang operasyon sa 26 ka mga pasyente gikan sa thyroidectomy, herniorrhapy ug daghan pa.
Gipahigay no sabang libreng dental mission sa ilang municipal gymnasium diin 267 ka mga pasyente ang natabangan. Gawas sa naandang medical check-up, adunay libreng konsultasyon og tambal ngadto sa ubang mga nakapahimos. Resulta nun kini sa pagtinabangay tali sa Kapitolyo o private partners mong ila kining gihangop. Ubay-ubay ni da naasa tay katong dental na kuan procedures ato ning gilahi sa gym kay dako man siya kinan siya dakog space mo makitay space diri sa CPH Balamban, so dito na to sila nalagpot, so may pagkabuwag gamay atong kuan pero kanang many things happening at once. Kabay namong medical mission sa nagpadayong kasaulugan sa 456th founding anniversary sa probinsya. Mato di Gobernador Pamela Baricuatro nga sa maong inisyatiba makahatag kini og paglaom sa ubang adunay gihambing balatian. Mura ni mga doctors nato no mura back with a vengeance no mura pakita gyud nila nga tabang mi sa probinsya sa Sugbo pero unya na ikaw ni gobernador. May tabo ang sunod nga medical mission sa Karkar Provincial Hospital karong umaabot nga weekend. Gia Navarro, CCTN News. Lapu-Lapu City Congressman Junard Ahong Chan mipahibaw nga gigamit ang iyang pangan sa pagpang-scam sa usa ka hotel. Nagpaandam natod pa kini og pagkaon alang sa iyang mga bisita ug nangayo pa kini 5,000 ka pesos. Ang kasayuran ihatod ni Cristel Joy Filerca. Giawhag ni Lapu-Lapu City Loan District Representative Junard Ahong Chan ang mga hotels ug nagkadayang mga establishmento nga magmatngon sa mga scam o sa mga kadudahang tawag. Kini tungod kay niadtong Agosto 23, ang kongresista nakadawat og tawag gikan sa usa ka hotel nga gigamit ang iyang pangan aron scam. Sa Facebook post ni ini, ang nabiktimang hotel nakadawat og tawag gikan sa usa ka staff sa City Tourism Office nga ang kongresista adunay moabot nga mga bisita og nagpaandam sa function room og mga pagkaon. Gawas ni ana nangayo pa kini og 5,000 pesos nga GCash. Pila ka minutos ang nilabay, ang maong hotel nakadawat na usab og laing tawag apan nagpaila nga siya ang kongresista og nangayo na usab og 5,000 pesos. Sigon pa ni Congressman Chan nga ang maong scammer nagmalampuson sa iyang tinguha nga makapangilad tungod kay napadalhan kini og 5,000 pesos. Gitataw sa kongresista nga dili kini iyang binuhatan ug kung adunay mga kalihukan ang iyang buhatan, ang mga staff sa opisina mo ay personal nga makigtransaksyon sa mga hotel ug gidili usab ang pagpangayo og bisang unsang kantidad ngadto sa mga establishmento. Nawagan ka sa tanan nga mga establishmento diri sa atong syudad sa Lapu-Lapu nga never good si Kong Ahong nga mo-order in advance. Never si Kong Ahong nga mangayo og GCash load, no? So ato lang ang klaruhon, ayaw mo kung namangi manginana automatic na scam na siya. Dugang pa niya nga iyan ang gitahasan ang mga otoridad nga imbestigaran ang maong insidente. Apan base sa inisyal nga investigasyon, wa nakarehistro ang maong numero nga gigamit ug dili na usab kini makontak. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Kapitolyo naninguhang makabaton o buhatan sa Cebu People's Action Center sa matag distrito o isla sa probinsya. Tuyo kining gibugna ni Gobernador Pamela Baricuatro aron adunay kadangpan o kasumbungan ang ubang mga Subuanon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Giablihan nilang Gobernador Pamela Baricuatro ug uban pang mga opisyal ang unang buhatan sa Cebu People's Action Center sulod sa Governor's Extension Office duol sa Balamban Municipal Hall. Kabayn kini sa nahimong saad nga paminawon ang mga problema ug yangungo sa ubang Sugbuanon aron matabangan. Mahimong dawaton sa CPAC office ang managlaing nga problema gikan sa legal, medical ug ubang matang sa assistance. Matod sa Executive Director nilang si Ruben Licera, nga igo lang gibutang sa kalungsuran ang ubang buhatan sa CPAC alang sa mga magpatabang nga di kinahanglang mangadto pa sa Kapitolyo. Adunay staff nga mobantay og mo forward sa mga sulirang gipadangat ngadto sa mga hingtungdang buhatan sa provincial government apil na ang ubang mga ahensya sa gobyerno. Since July 1, kung nasayo, nanatay mga around 120 ka cases na gina-address and around half of that is resolved. So as much as possible, we want to resolve it as fast as we can. Pero naiuban mga butang nga kinalapod nga i-properly process kay at the end of the day, gobyerno man yun niya, naika ng proper accounting o inventory sa mga ginapang-distribute. Karong liga na ningwang mablihan sa Kapitolyo ang CPAC sa ubang distrito sa probinsya, apil na ang Bantayan o Camotes Islands.
I-deploy usab nila ang mga sakop gikan sa Kapitolyo nga mo'y muatiman sa mga sumbong nga gipadangat. Nya na may pondo si Kapitolyo, nihatag si Kapitolyo niya siyempre kay kabalo may kulang pud ang sa Kapitolyo. Pangitano pagi makonect sa LGU, sa mga other offices like OVP, congressman, ang tud makumpleto gyud tanan ba. Ikalipayno ni Balamban Mayor Amos Erwin Cabahog ang pagbaton sa SIPAC sunod mismo sa Governor's Extension Office. Tuyong gitukod ang mga pasilidad aron himong opisina sa gobernadora si gayong mo bisita sa mong lungsod. Kaming duha sigub, even do nagkuy-kuyog nami, wa gyud mi negative side nga gi istoryahan bitaw. Ang among mga pareho raming duha nga nasa nahuna namo nga mudaog gyud mi. Na ang Cebu People's Action Center pinasubay sa Executive Order No. 5 di Bari 4 aron pag-abag ngadto sa mga taga-Lagyo. Ato sa panagkita sa managlaing sektor sulod sa Municipal Hall, may paibaw si Bari 4 nga dunay tag 200,000 pesos nga financial assistance ang kada barangay sa probinsya ug tag 50,000 pesos nga socio-cultural fund isip tabang sa grassroots initiatives. You have to be one step ahead. No? Be the first to extend your hand. Muna naiingon nila, the hand that reaches out always touches. So as leaders, we should reach out. Paro, CCTN News. Mosunod, duha patay sa aksidente sa kadalanan sa managlahing dapit sa syudad sa Sugbo. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Phil Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Phil Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local.
Phil Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.philproductsnegros.net or our Facebook page, Phil Products Dumaguete. Subscribe now. Balik sa atong mga balita, duha ang nakala sa disgrasya sa managlahing dapit sa dakbayan sa Sugbo niadtong Sabado sa buntag ug Domingo sa kadlawon. Unang disgrasya nahitabo sa Trans Central Highway nga gisundan usab sa Banilad ning dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Nakabsan gyud sa kinabuhi sulod sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo ang driver sa usa ka big bike human ni mabangga sa gikasugat nga Nissan Terra alas 7:40 nituga Sabado sa buntag dito sa sitio Maaslom, Barangay Busay sa dakbayan sa Sugbo. Ang nakalas nga rider giila nga si Stewart Tanchu, 56 anyos, negosyante nga residente sa Barangay Guadalupe sa dakbayan sa Sugbo human makaangkon og dakong kadaot sa lawas ug ulo. Base sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, base sa CCTV footage nga nakuha, kasamtang ang driver sa motorsiklo nga si Chukusug nga nakapadagan sa Trans Central Highway, iyang nakasugat ang SUV nga paingon sa Jiway Lahog. Sa dahaga pag-abot sa likoon nga bahin sa sitio Maaslom, Barangay Busay, nag-overshoot ang motorsiklo ug tungod sa dagan, wala na niya makarkulo ang ihang gisubay nga dalan ug dito kinapunta sa SUV nga dunay plate number nga GAV 7941 nga gimanihon ni Jesse Luan Liang, 40 anyos ug mibangga sa walang bahin sa sakyanan niini. Tungod sa kakusog sa impact, nalagpot ang motorsiklo niligintang og 5 metros gikan sa limutangan sa SUV, samtang ang rider nga si Chu nalagpot usab og nabunal sa semento nga karsada. Wala na mahitsura ang dagway sa motorsiklo, lakip na aga walang bahin sa bumper sa SUV tungod sa kakusog sa pagkabangga nini, samtang ang biktima wala na maglihok human sa ihang pagtugpa sa karsada. Dali gidala ang biktima sa Chonghua Hospital sa niresponde nga mga medical team apan gideklara siya nga dead on arrival sa mga doktor. Samtang laing kinabuhi usab ang nakala sa nahitabong disgrasya sa Governor M. Cuenco Avenue flyover habig sa Barangay Banilad sa dakbayan Sugbo alauna 58 kagahapon sa kadlawon human mabangga ang motorsiklo sa truck sa basura. Ang nakalas gila nga si Siraga Alcer Alcober, 39 anyos, residente sa Hillside, Barangay Talamban sa dakbayan Sugbo. Sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit sa Cebu City Police Office, nga samtang nadagan ang biktima sa kaysayang motorsiklo, paingon nga mapauli sa Barangay Talamban, wala kini makabantay sa nag-urong nga truck sa basura sa ibabaw sa flyover. Tungod sa kakusog sa dagan, nabangga siya sa putaw nga bumper sa luyon ini nga mahinungdan siya nga pagkalagpot. Dali nga nangabot ang mga personnel sa Emergency Medical Services sa kagamanan sa dakbayan Sugbo aron dalhon sa Cebu City Medical Center ang biktima apan gideklara kini sa mga doktor nga dead on arrival. May gawas sa investigasyon sa TEU nga naghunong ang garbage truck sa tunga sa flyover nga nagatubang sa Talamban aron manguhag basura nga gimanihon ni Jaylon Roderick Rabago, 45 anyos, taga White Road, Barangay Inaywan sa dakbayan Sugbo. Tungod sa mga insidente, kasamtangan nga gikustodiya sa TEU si Rabago o giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide. Arnold Bustamante, CCTV News. Gihangop ni Dumanhog Mayor Gongon Gotrano Hika ang investigasyon sa Commission on Human Rights dinhi sa Rion 7 bahin sa iyang paggasagpa sa ginikanan sa gingong biktima sa cyber pornography. Nga gi-upload usab nga video, makita nga wa makapugong ang opisyal sa iyang kalagot human masayod sa giingong pagpasud sa iyang bata sa malaw-ay nga buhat aron lang mabuhi ang pamilya. Tungod niini, subayon sa CHR7 Director Attorney Arvin Odron kung aduna ba'y kalapasan sa legal boundaries nga gibuhat ni Hika ngadto sa ginikanan sa bata. Nasabtan hinuon ni Hika ang tahas sa CHR7 ug andam kini makig-alayon sa himuon nga investigasyon. Apan dili gihapon mahuman ang tulubagon sa mayor nga mapanalipdan ang katungod sa mga minor de edad batok sa mga illegal. Duha ka mga notadong tulisan sa lungsod sa Minganilla o delivery driver sa syudad sa Talisay na dakpan sa kapulisan human gialarma nga armado niadtong Sabado sa buntag. Mga dinakpan mausab ang gituoan nga responsable sa mga tulis sa Cebu City, Minganilla ug Lapu-Lapu. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Duha ka mga notadog tulisan nga naruli sa lungsod sa Minglanilla ug sa siyudad sa Talisay natong Agosto 13, 2025 ang nadakpan sa kapulisan human gialarma nga armado sa barangay Tabunok niadtong Sabado sa buntag, Agosto 23, 2025. Ang mga nasikop nila nga silang Christopher Caparida Di Parini, 40 anyos ug Mark Anthony Caparida Caballero, 20 anyos, pulos taga barangay Linaw sa siyudad sa Talisay. Apan gingong dunay gihimong safe house sa barangay Maghaway. Mato ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, nga man nga masikop ang duha gipabos nila sa background investigation ug nasuta nga ang duha mo ay nagtuli sa lending collector ug parcel rider sa lungsod sa Minglanilla alas 12 sa udto sa Agosto 13, 2025 din kapin sa 50,000 pesos ang nakuha sa mga tulisan ug pagkalas 2 ang takna sa hapon sa susamang pizza nanulis usab ni sa duha ka mga delivery rider ug usa ka healing app driver di nakuha nila aga 84,000 pesos ka kwarta sa tulo ka mga biktima. Human sa pagpanulis gipusil sa mga suspitsado ang usa sa mga biktima sa dihang misway unta ni pagsukol nga hangtod karon na apas tambalanan sa siyudad sa Talisay. May pasabot si Maramag nga human sa duha ka mga insidente sa pagpanulis sa siyudad sa Talisay ug Minglanilla, nagtinimagay sila sa paghimog follow-up operation pinagi sa pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV camera. Ilang nasubay ang mga CCTV kung asa niadto ang mga suspitsado human manulis sa Minglanilla. Base sa nakuha nga video nga human nga nanulis ang mga suspitsado sa Minglanilla, sakay sila sa puti nga motorsiklo ug midiretso sila sa barangay Linaw sa dakbayan sa Talisay ug ilang gibilin ang ilang gigamit nga motor ug misakay na sabni sila og laing nga motorsiklo. Samtang nagsakay sa motor nga nangitag katulisan, ilang naagian ang mga delivery truck o delivery rider nga nangaon sa karinderya sa barangay San Isidro sa siyudad sa Talisay ug ila din kini gihunungan og gipangtulis ug nakuha ang kini 84,000 pesos. Samtang ang Move It driver nadalas tambalanan human na pusilan. Human sila nadakpan, positibo sila nga giila sa tag-iya sa motorsiklo nga silingan raw sam sa mga suspitsado nga may nangmuhuam sa ihang puti nga motor ug nanuli sa barangay San Isidro. Yes, naman tayo nakuha nga report na armed personnel in somewhere in Tabunok. I think they were supposed to have another another series of robbery incident that day. And then we were able to catch them that incident kay naatay reported ayon. Gibutyag ni Police Lieutenant Colonel Myla Maramag, ang hepe sa Talisay City Police Station, ug Major Ariesa Autida, ang hepe sa Minglanilla Municipal Police Station, nga ang duha ka mga suspitsado nga silang Di Parini ug Caballero, membro sa grupo sa mga rotadong tulisan nga naglihok sa tibok isla sa Sugbo. Ang mga kauban nini nga kadugo raw sab nila na anas na bilangguan og sila aga gitumbok ka responsable sa mga tuli sa siyudad sa Talisay, Minglanilla ug sa tulo ka mga dagkong siyudad sama sa dakbayan sa Sugbo, Mandawig, Lapu-Lapu. Awhag sa kapulisan sa mga nabiktima nining duha ka mga suspitsado nga mudangop sa Talisay City Police Station o kaha sa Minglanilla aron mosang-at og reklamo alang sa dugang nga mga kaso ilang ipasaka kanila. Lakip silang panawagan nga kung duna may insidente sa tulis o bisan unsa nga krimen, labing maayo nga itawag sa 911 nga hotline aron nga dali ra nga marakpan ang mga suspitsado og dili unahon ang pag-post diha sa social media. Other than that, we also encourage the public for a responsible reporting siguro, no? That they may know what is the flow chart of reporting, because among concern with the police is that dili mahamper na ato ang investigation. Police Colonel Christopher Bermudez, ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, midayeg sa duha ka mga bayang hepe sa kapulisan sa Minglanilla ug siyudad sa Talisay sa daling pagkasikop sa duha ka mga rotadong tulisan. Tungo sa mga dali nga pagkasikop sa mga suspitsado, pahatagan ni Bermudez ug pasidungog silang Utida ug Maramag. I would like to compliment especially si Regional Director natin, si Police Brigadier General Rodrigo Marana, na natutuwa siya sa ating dalawang Lady Cops, Chief of Police, swift response dun sa nangyayaring series of robbery incident. Talisay sa Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas nagtinguha usab nga mahatagan og pasidungog sa konseyo sa Depensa Talisay si Maramag tungod sa maong kalampusan. Nagpasalamat siya sa kadagkuan sa kapulisan sa Central Visayas labi na sa CPPO nga gidugangan ng personel sa Talisay City Police Station nga mahinungdan nga daghan ang mga uniform personnel nga makita sa kadalanan. I know that the peace and order chairman will always do that. I-commend man ganin siya sa iyang mga awards sa PCR o awards sa kuha niya. Walay rason na di siya i-commend sa iyang accomplishment karon. Kaso robbery o illegal possession of firearms ang katubangon nga kaso sa duha ka mga suspitsado ug posibleng madugangan pa kini kung mudangop na ang mga nabiktima nila sa pagpanulis. Arnold Bustamante, CCTV.
Mao kadto naglangkob sa ato mga balita sa Sayre 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar. Hangtod ugma dinhi gyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.